Bonjour chers étudiants. Aujourd'hui et comme suite à notre dernière séance consacrée au droit commercial, on va voir les actes commerciaux أي الأعمال التجارية. Un acte de commerce est un acte juridique ou fait juridique soumis aux dispositions du droit commercial du fait de sa nature, de sa forme, mais aussi des personnes qui le réalisent. Il existe 3 types d'actes de commerce. L'activité de commerce par nature, l'acte de commerce par la forme et l'acte de commerce au titre de l'accessoire. Donc, on a dit qu'un acte de commerce est un acte juridique ou fait juridique soumis aux dispositions du droit commercial du fait de sa nature. فالعمل التجاري هو عبارة عن عمل أو واقعة قانونية خاضعة. الواقعة القانونية هو le fait juridique خاضعة لمقتضيات القانون التجاري إما لطبيعتها du fait de sa nature, de sa forme أو لشكلها, mais aussi des personnes qui le réalisent. وكذلك بالنظر للأشخاص الذين يقومون بهذا النوع من الأعمال أو الوقائع. Il existe 3 types d'actes de commerce. هناك 3 أنواع من الأعمال التجارية. L'activité de commerce par nature, النشاط التجاري بالطبيعة. L'acte de commerce par la forme, العمل التجاري بالشكل. Et l'acte de commerce au titre de l'accessoire, والأعمال التجارية بالتبعية. فقلنا بأن الأعمال التجارية تتعلق بعمل أو واقعة قانونية خاضعة لمقتضيات القانون التجاري soumis aux dispositions du droit commercial إما لطبيعتها أو لشكلها أو بالنظر للأشخاص الذين يقومون بها. فهناك 3 أنواع من الأعمال التجارية. هناك الأنشطة التجارية بالطبيعة أو les activités de commerce par nature. وهناك الأعمال التجارية بالشكل أي les actes de commerce par la forme. وهناك الأعمال التجارية بالتبعية أي les actes de commerce au titre de l'accessoire. Premièrement, les activités de commerce par nature أي الأنشطة التجارية بالطبيعة. للإشارة فقبل مدونة 1996 كنا نتحدث عن الأعمال التجارية بالطبيعة. بعد مدونة 96 أصبحنا نتحدث عن الأنشطة التجارية بالطبيعة. Donc on a passé de l'acte commercial par nature à l'activité commerciale par nature. Donc انتقلنا من الحديث عن العمل التجاري بالطبيعة إلى النشاط التجاري بالطبيعة. ومفاد ذلك أن العمل كي يكسب صاحبه صفة التاجر فيجب أن يتسم بالتكرار. لذلك عوض أن نسمي هذه الأعمال بعمل تجاري بالطبيعة أصبحنا نسميها بالأنشطة التجارية بالطبيعة، لأن النشاط عندما نقول نشاط فإنه يحتمل التكرار خلافا للعمل. العمل يمكن القيام به لمرة واحدة فقط. إذن وفقا لمدونة التجارة التاجر حتى يكتسب صفته هذه يجب أن يقوم بأعمال تجارية بشكل متكرر، أي أن يقوم بالأعمال المنصوص عليها في المادة 6 بشكل متكرر حتى يكتسب صفة التاجر. L'acte de commerce par nature est commercial en raison de son objet. L'article 6 du Code de commerce en donne l'énumération suivante. L'achat de meubles corporels ou incorporels en vue de les revendre, soit en nature, soit après les avoir travaillés et mis en œuvre ou en vue de les louer.
La location de meubles corporels ou incorporels en vue de leur sous-location. L'achat d'immeubles en vue de les revendre en l'état ou après transformation. La recherche et l'exploitation des mines et carrières. L'activité industrielle ou artisanale. Le transport. La banque, le crédit et les transactions financières. Les opérations d'assurance à prime fixe. Le courtage, la commission et toute autre opération d'entremise, l'exploitation d'entrepôts et de magasins généraux, l'imprimerie et l'édition, quelle qu'en soit la forme et le support, le bâtiment et les travaux publics, les bureaux et agences d'affaires, de voyage, d'information et de publicité, la fourniture de produits et services, l'organisation des spectacles publics, la vente aux enchères publiques, la distribution d'eau, d'électricité et de gaz, les postes et télécommunications, la domiciliation. S'ajoutent à cette liste toutes les opérations sur les navires et les aéronefs et leurs accessoires ou se rattachant à leur exploitation ou au commerce maritime et aérien. Article 7 du Code de commerce. إذن قلنا أن الأنشطة التجارية بالطبيعة هي تلك الأنشطة التجارية التي تعتبر كذلك بالنظر إلى محلها، أي تعتبر تجارية بالنظر إلى محلها، وقد تم التنصيص عليها في المادة 6 من مدونة التجارة، ويتعلق الأمر بشراء المنقولات المادية أو المعنوية بنية بيعها بذاتها أو بعد تهيئها بهيئة أخرى أو بقصد تأجيرها، اكتراء المنقولات المادية أو المعنوية من أجل إكرائها من الباطن، شراء العقارات بنية بيعها على حالها أو بعد تغييرها، تنقيب على المناجم والمقالع واستغلالها، النشاط الصناعي أو الحرفي، النقل، البنك والقرض والمعاملات المالية، عملية التأمين بالأقساط الثابتة، السمسرة والوكالة بالعمولة وغيرهما من أعمال الوساطة، استغلال المستودعات والمخازن العمومية، الطباعة والنشر بجميع أشكالها ودعائمها، البناء والأشغال العمومية، مكاتب ووكالات الأعمال والأسفار والإعلام والإشهار، تزويد بالمواد والخدمات، تنظيم الملاهي العمومية، البيع بالمزاد العلني، توزيع الماء والكهرباء والغاز، البريد والمواصلات، وأخيرا التوطين. ينضاف لهذه اللائحة كل عملية تتعلق بالسفن والطائرات وتوابعها، وكل عملية ترتبط باستغلال السفن والطائرات وبالتجارة البحرية والجوية، وذلك حسب ما جاء في المادة 7 من مدونة التجارة. Il faut souligner que les activités énumérées dans l'article 6 du Code de commerce ne sont pas à titre exhaustif, vu que l'article 8 du même code énonce que la qualité de commerçant s'acquiert également par l'exercice habituel ou professionnel de toutes activités pouvant être assimilées aux activités énumérées aux articles 6 et 7 ci-dessus. Donc on a dit qu'il faut souligner que les activités énumérées dans l'article 6 du Code de commerce ne sont pas à titre exhaustif. إذا تجدر الإشارة إلى أن الأنشطة الواردة في المادة 6 من مدونة التجارة لم يتم التنصيص عليها على سبيل الحصر. à titre exhaustif هي على سبيل الحصر.
vu que l'article 8 du même code énonce que la qualité de commerçant s'acquiert également par l'exercice habituel ou professionnel de toutes activités pouvant être assimilées aux activités énumérées aux articles 6 et 7 ci-dessus. لماذا؟ لأن المادة 8 من مدونة التجارة تنص على أنه تكتسب صفة تاجر كذلك بالممارسة الاعتيادية أو الاحترافية لكل نشاط يمكن أن يماثل الأنشطة الواردة في المادتين 6 و 7. لذلك نسمي المادة 8 بالمادة المتعلقة بالأنشطة التجارية بالمماثلة، أي الأنشطة التي تماثل الأنشطة الواردة في المادتين 6 و 7 من مدونة التجارة. إذا قلنا أنه تجدر الإشارة إلى أن الأنشطة الواردة في المادة 6 من مدونة التجارة لم يتم التنصيص عليها على سبيل الحصر. Ils ne sont pas à titre exhaustif. حيث جاء في المادة 8 من نفس المدونة أنه تكتسب صفة التاجر كذلك بالممارسة الاعتيادية أو الاحترافية لكل نشاط يمكن أن يماثل الأنشطة الواردة في المادتين 6 و 7 من نفس المدونة. Les actes commerciaux par la forme أي الأعمال التجارية بالشكل. La commercialité par la forme résulte de la conception objective du droit commercial. Elle s'applique dès lors que l'opération juridique considérée présente une forme déterminée par la loi. Il y a deux types d'actes de commerce par la forme, à savoir la lettre de change et le billet à ordre lorsqu'il résulte d'une transaction commerciale, article 9 du Code de commerce, les actes accomplis par les sociétés commerciales dans le cadre de leur objet social, à l'exception de la société en participation qui devient commerciale par sa nature et non pas par sa forme. Donc on a dit que la commercialité par la forme résulte de la conception objective du droit commercial. فإضفاء صبغة تجارية بالشكل على أعمال معينة ناجم عن التصور الموضوعي للقانون التجاري. La conception objective هي التصور الموضوعي. Elle s'applique dès lors que l'opération juridique considérée présente une forme déterminée par la loi. فنكون في هذه الحالة أمام عمل تجاري بمجرد صدوره وفقا للشكل الذي حدده القانون. Il y a deux types d'actes de commerce par la forme, à savoir, premièrement, la lettre de change et le billet à ordre lorsqu'il résulte d'une transaction commerciale, article 9 du Code de commerce. إذا قلنا أن هناك نوعين من الأعمال التجارية بالشكل ويتعلق الأمر بالكمبيالة la lettre de change et le billet à ordre والسند لأمر عندما يترتب هذا الأخير عن معاملة تجارية وذلك وفقا لما جاء في المادة 9 من مدونة التجارة. ثانيا deuxièmement les actes accomplis par les sociétés commerciales dans le cadre de leur objet social, à l'exception de la société en participation qui devient commerciale par sa nature et non pas par sa forme. إذن النوع الثاني من الأعمال التجارية بالشكل هي الأعمال التي تقوم بها الشركات التجارية من أجل تحقيق غرضها الاجتماعي. Son objet, l'objet social هو الغرض الاجتماعي للشركة. À l'exception de la société en participation qui devient commerciale
par sa nature et non pas par sa forme. باستثناء شركة المحاصة، la société en participation هي شركة المحاصة، والتي تصبح تجارية بالنظر لغرضها وليس بالنظر لشكلها. وفقا لما سبق، فإن إضفاء الصبغة التجارية بالشكل على أعمال معينة ناجم عن التصور الموضوعي للقانون التجاري، أي la conception objective du droit commercial. فنكون في هذه الحالة أمام عمل تجاري بمجرد صدوره وفقا للشكل الذي حدده القانون. وهناك نوعين من الأعمال التجارية بالشكل. أولا الكمبيالة والسند لأمر، la lettre de change et le billet à ordre، عندما يترتب هذا الأخير أي السند لأمر عن معاملة تجارية، وذلك وفقا لما ورد في المادة 9 من مدونة التجارة. النوع الثاني من الأعمال التجارية هو الأعمال التجارية التي تقوم بها الشركات التجارية من أجل تحقيق غرضها الاجتماعي. Les actes accomplis par les sociétés commerciales dans le cadre de leur objet social. باستثناء شركة المحاصة التي تعتبر تجارية بالغرض وليس بالشكل. وقلنا بأن شركة المحاصة هي التي تسمى ب la société en participation. Les actes de commerce par accessoire، أي الأعمال التجارية بالتبعية. Ce sont des actes qui, par leur nature, sont civils, mais deviennent commerciaux parce qu'ils sont faits par un commerçant à l'occasion de son commerce. Le législateur marocain a régi les actes de commerce par accessoire dans l'article 10 du Code de commerce qui énonce: sont également réputés actes de commerce les faits et actes accomplis par le commerçant à l'occasion de son commerce, sauf preuve contraire. إذا الأعمال التجارية بالتبعية، on a dit que ce sont des actes qui par leur nature sont civils mais deviennent commerciaux parce qu'ils sont faits par un commerçant à l'occasion de son commerce. إذا الأعمال التجارية بالتبعية هي أعمال مدنية في الأصل، لكنها تصبح تجارية لأنها قام بها تاجر بمناسبة تجارته. Parce qu'ils sont faits par un commerçant à l'occasion de son commerce. Le législateur marocain a régi les actes de commerce par accessoire dans l'article 10 du Code de commerce qui énonce: إذن المشرع المغربي نظم الأعمال التجارية بالتبعية في المادة 10 من مدونة التجارة، والتي جاء فيها: sont également réputés actes de commerce les faits et actes accomplis par le commerçant à l'occasion de son commerce, sauf preuve contraire. إذا قلنا جاء في المادة 10: تعتبر تجارية كذلك الوقائع والأعمال التي يقوم بها التاجر بمناسبة تجارته ما لم يثبت خلاف ذلك، أو ما لم يثبت خلاف ذلك. فالأعمال التجارية بالتبعية قلنا تتعلق بأعمال مدنية في الأصل، لكنها تصبح تجارية لأنها قام بها تاجر بمناسبة تجارته. إذن ce sont des actes qui sont par leur nature civile mais deviennent commerciaux parce qu'ils sont faits par un commerçant à l'occasion de son commerce. وقد نظم المشرع المغربي الأعمال التجارية بالتبعية في المادة 10 من مدونة التجارة، التي جاء فيها أنه تعتبر تجارية كذلك الوقائع والأعمال التي يقوم بها التاجر بمناسبة تجارته ما لم يثبت خلاف ذلك. Les actes mixtes.
الأعمال المختلطة. Ce sont des actes commerciaux par nature, par la forme ou par accessoire pour une partie et civils pour l'autre partie. L'article 4 du Code de commerce dispose que lorsque l'acte est commercial pour un contractant et civil pour l'autre, les règles du droit commercial s'appliquent à la partie pour qui l'acte est commercial. Ils ne peuvent être opposés à la partie pour qui l'acte est civil, sauf disposition spéciale contraire. Donc, on a dit que les actes mixtes, ce sont des actes commerciaux par nature, par la forme ou par accessoire pour une partie, et civils pour l'autre partie. فالأعمال المختلطة هي أعمال تجارية بالطبيعة أو بالشكل أو بالتبعية بالنسبة لأحد الأطراف ومدنية بالنسبة للطرف الآخر. L'article 4 du Code de commerce dispose que lorsque l'acte est commercial pour un contractant et civil pour l'autre, إذن المادة 4 من مدونة التجارة تنص على أنه إذا كان العمل تجاريا بالنسبة لأحد المتعاقدين ومدنيا بالنسبة للمتعاقد الآخر، les règles du droit commercial s'appliquent à la partie pour qui l'acte est commercial et ne peuvent être opposés à la partie pour qui l'acte est civil, sauf disposition spéciale contraire. فقلنا إذا كان العمل تجاريا بالنسبة لأحد المتعاقدين ومدنيا بالنسبة للمتعاقد الآخر، طبقت قواعد القانون التجاري في مواجهة الطرف الذي كان العمل بالنسبة إليه تجاريا، ولا يمكن أن يواجه بها الطرف الذي كان العمل بالنسبة إليه مدنيا ما لم ينص مقتضى خاص على خلاف ذلك. فالأعمال المختلطة هي أعمال تجارية بالطبيعة أو بالشكل أو بالتبعية بالنسبة لأحد الأطراف ومدنية بالنسبة للطرف الآخر. فقد جاء في المادة 4 من مدونة التجارة إذا كان العمل تجاريا بالنسبة لأحد المتعاقدين ومدنيا بالنسبة للمتعاقد الآخر، طبقت قواعد القانون التجاري في مواجهة الطرف الذي كان العمل بالنسبة إليه تجاريا. Les règles du droit commercial s'appliquent à la partie pour qui l'acte est commercial ولا يمكن أن يواجه بها الطرف الذي كان العمل بالنسبة إليه مدنيا. Elles ne peuvent être opposées à la partie pour qui l'acte est civil. إذن ما لم ينص مقتضى خاص على خلاف ذلك، sauf disposition spéciale contraire. C'était tout pour aujourd'hui. Merci pour votre attention et à la semaine prochaine, Inch'Allah.